हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ दिलीप लाइफस्टाइल को आपको स्वागत। आज आम यज्ञर लास्ट दिन तो सब चरु बंटा चलती तो समस्ते छुआ आसुन चरु खाइबे समस्ते गाँव समस्ते भक्त मैंने आसिक चरु खाऊ तो फाइनाली आज चरु उपर तो यज्ञर लास्ट तो मुझे बहुत लेट्रे आसली मोटे कम थी घर पर तो ये तो सब चरु आसला समस्त चरु दिखाई चरु बंटा चलती देखो ये बापी छिड़ा पूरा मौन व्रत पालन कर किसी कहू चाहूना कहते कौन कैमेरा सामने कह एपटे आमर चरु खाई बुलूँ टोटाली नना चरु नहीं फाइनाल नना आमर ए चरु बांटार प्रस्तुत एपटे समस्ते चरु खाऊँ आज यज्ञर लास्ट दिन एपटे समस्ते सब आसते भक्त मैंने समस्ते आसी चरु खाइबार व्यस्त एपटे दिन में भोजी होता मुझे दिन में लाइव कर पारि वर्षा चलता तो वर्षा मुझे वीडियो बन पारि सब भंडा फंडी मजा है रही सारे हाँ तो घटना कौन देखा लाइव चलती चरु नहीं आसते एपटे सब आस जामर समस्ते दीज रूपा मामाली से दीज फेस को आसापी चाहूना कैमरा सामना को आसा डरुं एपटे नना चरु बांटियार व्यस्त माई मैंने सब चरु खाऊँ तो समस्ते चरु उपर तो एपटे रूपा नना चरु नेले फाइनाली चरु सब बंटा बंटी चलती खिया नना कतुर आउ टे चरु नहीं जा तो बहुत कम नना चरु देते एवढे चरु लाइव चलती यज्ञर लास्ट दिन कौटी फाइनाली चरु खिया चलती बापी एपटे चरु यज्ञर पूरा लास्ट दिन आज तो एपटे नना मैंने सब यज्ञ सैले नना मैंने पूरा व्यस्त आमर मंदिर यहाँ आम शिव मंदिर मल्लेश्वर शिव मंदिर ये यज्ञ होता आमर एपटे यज्ञ सजाई बांधी चलते एपटे आम मंदिर यहाँ शिव मंदिर फाइनाली आज यज्ञर लास्ट दिन से सब कम सर मंदिर यज्ञर सब कुंडे नड़िया पड़ी संपूर्ण यज्ञ संपूर्ण हो सारी लास्ट लेट्रे आसे आपन को देखे पार न बहुत दुखित पूरा फुल वीडियो आपन को दे पारे समस्ते चरु फाइनाली पंचामृत बंटा चलती अरे पंचामृत खाऊ ना ठुगा ना पंचामृत खाइब खाइच एपटे सात दौन पंचामृत मुझे चरु खाईदेवी
ଏପଟେ ଘର୍ଷଣ ଅଛି। ଏବେ କରୁଛୁ ମାନେ ପଡ଼ିଆ ସିଆଡ଼କୁ ନନା ଆମର କାହାକୁ କରୁଛୁ କିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଡ଼ିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏପଟେ ତ ସାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଉ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଲାନି କି ତୋର? ମାନେ ମେନ୍ ଆମର କମିଟିର ମେନ୍ ଲୋକ ହେଲେ ଇଏ ପାଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଣି ବିଭାଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଭାଗର ମେନ୍ ଲୋକ ହେଲେ ଇଏ ସବୁ ବିଭାଗର ମେନ୍ ଲୋକ ହେଲେ ଆମ ଜେଜ। ବାଳୁଙ୍ଗା ଦଳ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ନନା ଆମର ଆସିଥିଲେ ପୂଜା ଫୂଜା ସାରିକି ଚରୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଘରକୁ। ତ ସମସ୍ତେ ଚରୁ ଘରେ ଖାଇବେ। ନନା ସଇଲା କେତେବେଳେ ସଇଲା ମାନେ କାମ କେତେ ଆମର ଏଇ ମଲ୍ଲିକେଶ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଅଧଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ସରିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମଲ୍ଲିକେଶ୍ୱର ମହାଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଦିବସୀୟ ବିଶ୍ରାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଥିଲା। ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଶେଷ ଦିନ ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ନନାଙ୍କ କତରୁ ଆମେ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଳତୀଟା ମୁଁ ଆସିପାରିନଥିବାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଳତୀଟା କଟିଗଲା। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଳତୀ ଘରେ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଳତୀ ମୁଁ ଆସିନଥିବାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଳତୀ ସରିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆସିପାରିଲିନି ନା, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲା ଆସିବାରୁ।